beda manusia sekali itu tanda rok torok sekali boleh malai kocak ngucak mun selake abenta si bini ngebentai mun selake acerita si bini nyaritai lencak kepada bendian yang setengah meter keng laki bini rukun si bini ngocak ke selake dek rem masih tedung akak iya lepas dek remat iya dek remah cara kak dek remat le ya nggak biasa naruah dek remah tampian jatas kule bebe maksudnya selake jatas si bini ngampar lama ibu babu nyaku dek remah bi sambian pikir-pikir kamu angu terus andi apa terus numpak terus andi numpak dok dia gelak sampean mobil dia punya akan dapat akan dinumpang gelak maka bi Allah diing paruat romana raja pesena benya bini naratin laki na genteng king ruwet tak buam bure saare padahal tetangga tegang canja kak tuan dia minta tuan jember beda apa ya kurang apa coba pesena benya romana raja mobil andi mi pah penari meredeng tolok teman misem Polan tak da Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yawma tunsa. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-'izza wa masyaikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, secara khusus guru badan kaula sarung guru ajunan sekesempatan mangken sami-sami hadir kak dinto secara istimewa ajunan Sumulja Kiai Haji Muhammad Nur, beliau selaku pemangku Musalla Al-Madinah beserta jajaran majelis keluarga badan kaula amul jaki sangat badan kaula ta'zimi. Tagalib ajunan Sumulja Kiai Haji Abdul Basir, ajunan Sumulja Kiai Haji Mashudi, ajunan Sumulja Kiai Haji Irsyad, terjukan tak galib ajunan Kiai Sugiamto, berseteja Kiai seteja para guru sampun alengki nyuun saporah tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena sebagian badan kaula tak oning di asmaipun. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat seteja para guru sampun hadir. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, secara istimewa Ibu Kepala Desa Kasengan beserta seluruh aparatur tisah, panitia penyelenggara khatmil Quran,
dan juga aliansi pemuda Ansor dan juga jajaran Banser yang ikut menertibkan terlaksananya acara. Hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat, terjukan tak kalib jam'iyah solawat pujuk korseh nggih dak seteja na beten kaul amul jaki ben seteja insyaallah imul jaki Allah tore kaul ben ajunan amuci ben asyukur da Allah di kesempatan samangken kaul ben ajunan sareng Allah bisa etagdir hadir alengki eka dinto tempat setada lain tujuan kaul ben ajunan alengki saat mangken sebagai bentuk syukur da Allah. Potra-potra kaula ajunan sareng Allah ibri kemampuan untuk bisa maos Al-Quran. Kalau bentuk tujuan ketika nikmat kak dinto isyukuri bi kaula ajunan, maka nikmat kak dinto bi Allah bakal etambai teti nikmat sebisa iliba di ekalakoh. Ketika kaula ben ajunan asyukur dak nikmat tanak foto sebisa maos Al-Quran, semoga kaula ben ajunan bisa beteti orang-orang sesajen are sajen bisa nambai maus Al-Quran otaba saten pun tenah mun tak bisa nambai maca sajen benya menter pakuna istiqomah bisa maus Al-Quran. Allahumma karena kaula sareng ajunan mulai kene lambe lampun ia ceri doa sedoa ni kebiasaan etoles nang ibu dina Quran. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imama wa hudan wa rahmah Allahumma dzak minhuma wa 'allimna minhuma jahilna ana al-laili waj'alhu lana ya rabbal alamin. Dan ini ke artinya kurang lebih sekak dinto. Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah kaula nyuun rahmat dak kaajunan bil Quran sebab Al-Qur'an. Panapa seenya may rahmat kak dinto hadirin? Rahmat kak dinto pangani sera Allah subhanahu wa ta'ala saya paling akidah kaula ajunan manus sekak dinto sepaling eka parlo ni ka rahmat. Makanya baginda Rasul kak dinto pernah menyatakan la yadkhulul jannata ahadukum la yadkhulul jannata ahadukum bi amalih kengak orang kasengan tak kira beda orang masuk surga ni kangang kui amal. Orang siapa jeng, orang siapa sah, orang saya ngaji, orang saya sedekah, ibadah saya kelako sampian gak dinto tak kira bisa ada tiaki sampian masuk suar. Sahabat keton, masa kula ni kes ibadah tak bisa masuk surga. Sahabat paham mereka tidak kanjeng Nabi. Wala anta ya Rasulullah. Meskipun ajunan kanjeng Nabi, ajunan tak kira masuk surga kena ben amal lah. Wala ana illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih. Kecuali keng bi Allah sing kok je ibdiin rahmat. Apa napa kaula ben ajunan mi tak bisa masuk surga kala ben amal. Para hadirin, nikmat Allah saya pada ngaki dak kaula ajunan. Mun penting ngaki kala ben kelakuan ibadah kaula ajunan dak ke Allah, maka amal ibadah kaula ajunan kak dinto tak sepenting ikebei balisna nikmat Allah dak kaula ajunan saya pada ngaki. Malah lambat ni kepada situng ulama ibadah 70 tahun. 70 tahun ni ke ibadah beda gunung tak maksiat sekali. Cerita aki sareng ulama ya khairat. Sampune tempong amal kabdi itu san ada sekali. Jek 70 tahun ibadah. Akhir apa? Matur. Allah dak malaikat. Malaikat pamasuk surga kala bentang rahmat je. Pah tak kesokan matur ya Allah. Dan kula beni tak kesokan masuk surga kala ben rahmat ajunan. King den kula ibadah 70 tahun ni keabid pangeran. Kula untuk kepok benreng bini mandi kula nyimpang
takok ngatela takok tu saga ajunan benih keng tak teroi je kajo ya gelam dan kula mun nemu samangkana tatang kebi kula etorot benih keng kula tak terro keng pulang gak dintu haram demi tu ada keajunan 70 tahun kau dah nyeke dari haram 70 tahun kau dah sujud dan kula terus masuk surga kalaban amal dan kula ya Allah mak lihat dan kula aroma sejak dan kula ibadah gak dintu terima dan kula tak masuk surga kalaban rahmat ajunan aja ibn Allah malaikat coba tempeng ibadah na orang 70 tahun kangkok je coba tempeng bentang nikmat seibagi kau orang jibi kok kama banyak di malaikat tempeng dari tengal ke ada selain nikmat tak tempeng dua tengal seibari ngaki dak kau orang kak dintoh ketika penting ngaki kalaban ibadah 70 tahun ternyata ki nikmat tengal seibari ngaki bi Allah ajunan dak kaula ajunan tempeng ibadah kaula ajunan 70 tahun nika cuma tengal kopeng kita ilong punten colok tak ibitong leer tanang soko tabu ibadah tabu tokot maksud aku lah kerja nikmat Allah sebanyak kalau benteng ledok ni kalau kau leben ajudan paringi tengal gak dinto tak usah cas yang kui koromun bek semu burung cai pun orang pengkanan mi burung panabit tengal je sekeng bulan iki baki tu petok mi itu mujak sekeng bukti na kapan itambai senat pole pani beri kacamata bah senat pole oke sekeng pani tambai mi pas pole lah nikmat tengal saos ibitong kalaban ibadah 70 tahun pakun raja nikmat tengal dua saya pada ngaki lain nikmat elong ibri elong lobeng dua ni kan nikmat yuk saking ngapah lobeng situng mun pengpengannya beri dim aja gara-gara ibri dua lobeng situng pengpeng bakun bisa arokok ser keluar salaja kok kesedai iki na bangki lain nikmat lesan luar paringi bibir gara-gara beda bibir segenteng semanis delum kiki tak padeng coba kula ben sampean segenteng ni kan bulan beda bibir mun pah bibir na kaelang kula ben sampean coba kaca sampean nggih napa nggih mai paringi kiki bi Allah takok kok ajam beda sedia takok kok sapi beda selo edi akhir kok ajam telpotel kok ajam wal suwal mun ki umur 30 keng mun umur belum polo tak usah kok ajam kok sapi ngakan tetel tak ikut lagi kina cekak ke tetel lah lain nikmat kopeng saya paring ngaki bi Allah dak kaula ajunan paringi dua mun situng kupeg beda serpat paringi leer kalau benikmat leer kau leben ajunan bisa atole tetapi maki orang ngedub berek cai dekat dejah tahu sama kuli betul makhluk selain penting aki beda makhluk ni kebi Allah tak iberiin leer makanya atole tak bisa kata ni keda leer makanya kata ni ke mulai lembut sampai makin ada kata atole mun tak percaya olog bi sampean kini untuk kata gua mun atole king mari king banyak sebeda ingkal ni ya beda makhluk Allah gak dintolek air biri ya mari na cetak polar mari cetak langsung leer sampai mari tak tahu cek bengkong ngai dim cek manusia ni kabi Allah nikmat raja luar biasa makanya orang yang mau masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalnya cepon Allah coba penting bentang amal dua tengan saus eke bayi roporopan umpama iporop kalaben ibadah 70 tahun dua tengal ki rajaan nikmat dua tengan saya paring aki bi Allah dak kaul ajunan mangkana gula ben sampean pun king masuk surga kalaben amal jauh jadi gula ben sampean tak kira masuk surga kalaben amal kecuali kaul ben ajunan masuk surga kalaben rahmat taipun Gusti mangkana kalaben Quran gula ben ajunan minta Allahumma arhamna bil Quran ya Allah dan kula nyuun rahmat dak keajunan bil Quran kalaben sebab kaula maca Al-Quran nyuun ten kula paring ki rahmat mun la oleh rahmat ajunan tina maki amal tak banyak tinggal maki kenceran tak ebe keng mun oleh rahmat bi Allah bakal masuk surga amin Allahumma makanya beda situng doa saya ceraki Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina ya Allah tusa kula raja yang pengapuran Allah lebih raja tempeng tusa kaula ajunan wa rahmatuka arja indana min a'malina
ben kau leben ajunan lebih ngarep rahmat Allah etembeng amal seiklakoh. Jadi ku leben sampean kak dinto ce asander ka amal tapi ngarep rahmat Gusti. Keng cuman magi sini kecepah ambu seibadah. Oh ya munda ya kana ambu ya bojong. Arab apa bu? Lu kau cang masuk surga kelebihan rahmat, maki apa jeng mentau oleh rahmat pakun masuk neraka. Le manusah oleh rahmat kak dintoh mun atoro parintana Allah mun ajawi larangna Allah. Jadi orang si apa jeng kak dintoh secara logika lebih pantas oleh rahmat etempeng orang si lo apa jeng. Orang si ngaji lebih oleh rahmat etempeng orang si tak tuman ngaji. Jadi kau leben ajunan ngaji ben bejeng abeni masuk swarga, si masuk swarga kak dintoh rahmat, tapi rahmat kak dintoh bekal ekau le kalaben kau leben ajunan ibadah dek Gusti. Jelas? Paham? Pon, tori mulai. Seka, hah? Mulai paham. Apa sih boleh mulai ngerti? Korang ngabit. Ingatan bini kakek bu. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an. Waj'alhu lana imama. Ya Allah ben pada tiaki Quran kak dinto imam dak kaulah. Artena mun Quran teti imam berarti kaulah ben sampian kotu norok kur. Cang Quran tak oleh maksiat tak oleh. Cang Quran kotu abajeng kotu abajeng. Cang Quran kotu apa sah. Jadi mun Quran peteti imam berarti kau leben ajunan siap norok Quran. Le zaman mangken kebenyan orang gak dintoh seteti imam Quran na esoro atoro manus. Beda apa tadi? Ada orang yang tidak pakai kerudung. Kan tuh ada kerudungan tepi. Ya pengajian. Ya tahu dekuk pan ke pasar. Lakat Al-Quran yudnina bijalabibihinna. Kalau ben ajunan dia pakon nutupi aurat. Leh, sekarang ada orang yang tidak memakai kerudung, kak dinto ampun bersandar kepada Al-Quran. Jadi ada orang tak nyebut nyamah. Karena mau disebut nyaman sampean uning. Ada orang tidak pakai kerudung, bedereng bini tak kodungan. Leh ketika ditanyakan, disampean minta kodungan. Karena saya sebut Al-Quran gak dintoma zahara minha. Salah satunya yang bisa tampak dari seorang perempuan itu boleh diperlihatkan. Salah satunya rambut. Jadi obu kak dinto termasuk aurat seoleh celing dek ke orang lain. Pertama, alasan nomor dua, saya kocak nutupi aurat kak dinto beni cetak tapi ate. Jadi maki cetak kabede luar. Keng mun atena ala ko bagus neka nutupi aurat, makilah akodungan keng mun azina neka tak nutupi aurat. Ini salah satu alasan yang dikemukakan. Mun nikah etorot, nikah secara tidak langsung beni orang ngasih norok Quran, tapi Quran IRTN makle sesuai ben pengateron na orang. Berarti beni orang ngasih norok Quran, tapi Quran ngasih norok orang. Ada lagi ayat Aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah solat lidzikri untuk engak dekat sengkok debun Allah. Akhirnya bulan beda debun asolat sama ali engak dekat sengkok bedah kelompok Islam. Nika bejeng cukup niat, bejeng cukup dikir, cukup ilmatin dah sepenting lah aroma sa abojeng nika ampun abojeng. Loh, mi abojeng dah iya kak? Karena akimis sholat tali dikri bejeng kakeje untuk engak kangko. Jadi kuda ben sampian kor engak nika ampun abojeng. Makilah abojeng mun tak engak ke Allah tapi engak ke cukup saya guring pulang tak iba tak gelu. Nika tak abojeng. Lah ini berarti bukan orangnya bermakmum kepada Al-Quran, bukan Quran yang dijadikan imam, tapi Quran na epakon atoro dek ke orang. Quran saya RTN sesuai kelaben pengateron na orang. Bodoh nih kak, bodoh. Bojeng cukup niatnya ke bodoh. Yang mau disumenep tak ada. Bengkalan bodoh. Bojeng cukup niat, king cukup niat kalau bojeng ngetok mun ngakan lagi ngumpak. Bojang kudu jasa king ngomong ngakan cukup niat nyaman, minum cukup niat kan nyaman tak kin rabet sini kah. Mun bojeng cukup niat, mun ibadah cukup niat, tapi mun ngakan cukup nase. Lo cukup niat. Pramil agak dintoh.
berarti orang yang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan pemahamannya, berarti kak dinto beni orang kak dinto noro Al-Quran, tapi Quran paksa untuk noro ke orang kak dinto. Tadi dulu ada jaringan Islam liberal yang menyatakan bahwa setelah Nabi Muhammad akan ada Nabi dan Rasul lagi. Ketika Al-Quran menyatakan wa khatamun nabiyyin, khotam itu bukan diartikan pemungkas, beni artinya penutup, tapi khotam kak dinto ya arti selok. Mun sakak dinto berarti beni orang nga atorok ke Quran, tapi Quran na ipatorok de ke orang nga. Jadi percuma kau leban ajunan ngocak waja'alhu lana imama, sementara Quran na ta itorok, tapi justru Quran ipaksa iartiin mak lepa deben pengaterona. Na'udzubillah, manter kau leban ajunan bi Allah ipa salamet dah, manter kau leban ajunan bi Allah jaga manter kau leban ajunan bi Allah ibadati orang seselamat dari dunia katus akhirat. Amin Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura. Patetiaki Quran kak dinto nur kak dinto panapa cahaya. Saya maksud cahaya kak dinto panapa tenang ben cembere ate kaula ajunan, manter kaula ben ajunan kala ben maus Al-Quran bi Allah ebedati orang seatina cember. Amin Allahumma. Ebedati orang seatina tenang. Amin Allahumma. Mangkana kanjeng Nabi dalam hadis kak dinto ada bu sakak dinto nawiru buyutakum, orang kasengan romana sampian montro pernah agak dinto berdua pakon kalako pasir sengalako dua kak dinto maka romana sampian bekal pernah. Dalam hadis selain beni nawiru tapi zayyinu hiasilah rumah sampian, atau nawiru materaah romana sampian bis sholat karena ben sholat watilawatil Quran ben maus Al-Quran. Nawiru buyutakum bis shalah, matera sampian romana bis sholati kala ben salat wa tilawatil Quran ben maca aki Al-Quran romana sampian montro tera maca aki Quran. Nomor 2 salat cek sampai romani kata ibu jangin duhur ke masjid, asan ke masjid, maurib masjid, isya masjid, subuh masjid. Salat sunat kak dinto sunat kalaku compo kecuali salat sunat duha. Mun salat sunat duha gak dintoh sunat kalako masjid, keng selain duha sunat kalako compo. Titi ajunan mun abejeng duhur ke masjid salat sunat sama marin duhur kalako compo. Otabe mun salat sunat marin duhur kalako masjid compo bejengi salat tahajud otabe salat hajat. Cek sampai Roma gak dintoh tak tempati bejeng sunat. Mun Roma tempati bejeng maka cek pun kanjing Nabi Romani ke bekal tera. Nomor 2 watilawatil Quran, cek sampai Romani kata maca aki Al-Quran Roma montro tera bejeng maca aki Al-Quran. Cang sapa tat engko abujengi Roma engko ngaci Roma tang Roma mi pakun peteng. Mun mare abejeng mare maca Quran Roma na pakun peteng 3 kilometer kok keng pulsa na tada nggih. Saya maksud tera nih kebeni kapan maca aki Quran dibejengi pah takin lampui beni. Saya maksud zayyinu manazilakum bis shalah wa tilawatil Quran pa pernah Roma nakala ben bejeng ben ngaji beni kapan maca aki Quran ben kenengnya bejeng pah tak usah ecet beni pah tak usah kolek en punten. Saya maksud Roma pernah nih kebeni pah Roma na pah aobe pan isolatin tapi ate na saandi Roma bi Allah pa pernah banyak orang ni ka Roma na genteng Roma na tingkat keng orang tak pernah ibung kona beda na batada Roma na tingkat, Roma na radyo, mobil radyo, binina. Celake lo pernah ibung ko, dan nang idu kardu tak boleh sampai kol 2 sampai kol 3. Beda Roma ni kan keni. Salah ni keni kita ekole, king esena tentram di dalam selake ben sibini tak atau karan, nak foto na toro oca. Ni kesek kocak pernah, titi saya kocak pernah ni ko beni Roma pan ngaciaki ben isolatin bah tak usah becek bunten. Keng ate Nabi Allah tenang tentrem. Orang ni kamun ahli ngaji Al-Quran ate Nabi Allah alos, ate ni kabi Allah lemes, ate gak dinto atoro oca. Beda manusia gak dinto tanda rok torok sekali. Boleh malai kocak ngucak mun selake abenta sibini ngebentai, mun selake acerita sibini nyaretai. Tinggal maki Romani kene pun esena jember. Iki na bangki. Iki bae apa Roma maki raja mun esena atau karto. Roma na raja, kasora pada depan panggung nih ka. Ukuran 5 kali 4. King maki kasora ukuran 5 kali 4 lagi bini atau kar make
kasur apa deban panggung ni kaselak selake ta tempa ke si bini ngocak nyempang pe kepeng celok pantabok tolong dia kok selake nyelket ke bunda je si bini nyelket ke bun lau raja kasur lah keng melo tupat tuna kapi selak napa tak selak mun tokar buk lencak ka deban dia ning setengah meter keng lake bini rukun si bini ngocak ke selake dek masih tedung akak iya lek bah dek remat dek remah cara kak dek remat lek ya ngak biasa naruah dek remah sampian jatas kule bebe maksud ta selake jatas si bini ngampar lama ibu babu nya kuda remah bi sampian romana keni keng laki bini rukun nak potona toro oca esoro mangkat elang-lang nengeneng make soki make raja keng andi anak lemak tak pernah irok kubungko sepeda ancak kancaan tak lemole sabu-sabu narkoba eta beng polisi tunya make banyak keng mun atit andi ketenangan iku bayi napa gula ben sampian orang setero soki kan terus tenang make banyak pese namun tak tenang tingkel ngak sampian ni tak andi pese keng tenang iki napa ki bodoh orang ni ke Allah ibri soki tunya na banyak keng mun malam mun tedung make metem kol beluk secerke ceran sampai kol telok tak mare tak lungit dah soki yang tak bisa tedung pengkalan ni ke bodoh orang ni kan di hasil sebulan 700 juta kak periksanya salang salah situng kiai dah remah kak rasana mun soki ngak sampian ampun kiai kulit yang ledung-ledung karek pecabur ngak ni kulit ni ke mun malam kiai sampai makin kiai mun tak nguntal pil tedung tak ngide pil tedung ke 2 seket sebulan 7 juta setengah pil leto mun tak nguntal pil lo ngide ringkas kan dia tak usah pil kak apa jeng mau rip saadikiran abid kelungit dai budi dai dengan aja bisa ada pengajian nggak ada pengajian abid tak lemah di atas ngucap kina bangki ada iya deh mendengar kesya unggur aja iya 7 bisa angit soki tak bisa tedung melarat keng tedung atau kemango bu ada susah sih nyampit aja ngucap soki kok tak tedung ngucap melarat kok tak dingiding artena andi ketenangan makanya gue setiap pengajian selalu ngebanda manusia ini ke asli ini cuma nafsu ini ke terosogi ya kan manusia ini ke andi tabiat teroding tibi agapi makanya bajik ini ke lahir kan tak ada mergem tinggi beda bajik pan lahir wah dada deh arami mergem manusia gak dintu andi tabiat tero ngatibi enah tero cungnya banyak enah teroding tibi agapi tero cungga lega enah teroding tibi jak rajaan ini ke tabiat manusia ini ke andi tabiat korang tak kira teman cukup manusia ini ada manusia gak dintok pah cukup nih kata ada makanya bajik lahir tanah gak pasti mergem tengku kapan mati ku tak doros tanah beda mati pah tanah gak pun mergem cenderung kau furaki itu kau kini rekam juga mun mati pasti abuka apa mi abuka orang gak dintok mun lah mati tak ada ketunya pun kan makin gula ben sampean saya kesibuk tunya pese lakoh saya ke kandang ini apa ki lakuh siang malam saya tabung pese tengah itu ke buko tak tahu ojen tak tahu panas kerigi ing deket teti pol kapi tak itu musik masih tekentek sing masih toncu lepas jura aja kapi margana salah laku iki napa ki terus kadang bojong sampai tak sempat ngaji sampai tak sempat marga dunya mati tak iki betunya bu iki napa ki benih tak oleh laku king cuman marga dunya jak sampai lupa ke akhirat karena kula ben sampean kan ngampung lebet tunya ni kata usaha aja ngaji kula ben sampean ibri kapi bi Allah lamba sampean lahir ke benar apa cenga bekta makin andi kocca andi kelampian andi seleber beda selalu andi seleber andi kapi lamba selahir ke seleber jak mana mun lahir buka gendu seleber je wah kok ya mun rem makin andi tanah andi sepeda motor andi HP andi rumah benih apa haring keng manusia korang di gule ke bela asli nah antara na orang soki ben orang melarat ni kesepit karo keng enapso sepit karo keng iate mun masalah kabeten ada bidana napa bidana orang soki ben orang melarat ya beda mun si soki andi roma raja kamar peto mun si melarat kamar situng antara si andi kamar peto ben si andi kamar situng sama lembun tedung pakun sa kamar saya kenengi masa bulan andi kamar peto sama lem ngalle petong kali mincret aja macam bukan engki sampean sekamar petok semalam ikan nengi berapa kata apa kuning sekamar sendi kamar situ ikan nengi sekamar napa beda kamar petok ben kamar situ ada dah beda ya beda mun sesoki melekasor mun semelarat tidung kasangker baik tidung kakang
kasor baik tidung kasangker kapan ngide pada amimpeh walau tidung kasangker pada alim memimpeh deh kan pada kaki mana mau mimpi aku mi sosan ke kasor aja bagaimana kami yang kur kemarin bu kapan ngide pada tak tahu dia tidung ke apa orang si tidung pak orang ngejek tidung ke apa tak tahu apa begitu begitu tak menureng melaratnya ke minum main poteng ada menureng soki abernah itu mendengar dia baik si abernah konta se pote kapan mare masuk ibu engki ya bede kasengan minta aku me kak eman cong mari minum Coca-Cola bede sini kak ada napa begitu nanti si begitu karo situng soki ben melarat nikah sombong nah ada begitu mau masuk loan pak raja roh rumah tener raja aja pakai tandi perlu bahatut gue dek sandal dek apa anda tapi ada kantor ada paha kalungan bek semua raja muslimatan coba kita ujeng paha apa kepai paha muka godung set ya tahu ya kok sanika lah kartunya gak dintoh identik kelaban kesombong terus ipa tahu nah apa bitan orang melarat bering soki ada bitan dah mun sesoki melerokok gen sapres sapak mun semelarat melerokok gen sebungkus mele sapak atau mele sebungkus mun esomet pakun gen situng masa pun mele gen sapres somet gen sepolo sekalian mun somet gen sepolo sapora magi bibir teti becen gak jajan napa bitan seandi kelampi banyak yang kui pakun gen situng seandi kelampi situng yang kui gen situng lah karena situng dianding ada bidan lagi ada bidan sebidan ini kesombong sebidan ini kecerek orang ini kemun soki bisa cerek orang ini kemun melarat tak kira cerek bengal buk tiaki secerek ini kan orang soki mun yang melarat tak kira cerek orang mun soki epente sombangan masjid tak beri cerek dapat tak cerek orang melarat epente sombangan di masjid tak beri cerek dapat tak cerek apa sih bagi aja melarat dekan engki jadi cerek ini cuma kau ring soki mending melarat tak cerek sombong nih cuma orang soki agelengan pulang cingkrincingan banyak coba kita agetel paharu-haru mending melarat tak sombong apa sih aku sombong aja tak janji apa-apa jadi sombong nih cuma orang sesoki cerdik nih orang sesoki mun melarat tak cerdik tak iya akhirat mun pada masuk surga nih kena sesoki masuk surga semelarat masuk surga keluan semelarat kacik setengah hari wa yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun saari akhirat pada ben 1000 tahun itunya jadi mun kacik setengah hari kacik 500 tahun dia pada masuk surga antara orang soki ben orang melarat keluan orang melarat masuk surga kemaangu soki apa melarat berarti tak mantis aja ceramah dia pakuntra soki masuk Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad jadi kakak manusia ini kebi Allah beda saya beriin dunya beda saya beriin rizki makanya tentu perlu pak ada orang itu oleh Allah diberi harta ada orang itu oleh Allah diberi rizki beda saya beriin dunya beda Allah saya beriin rizki kama angok nikah ya munda pada angok dunya na banyak rizki na banyak yang munda pada soromele salah situng tina kita andi dunya sepenting andi rizki karena beda dunya dan rizki ini kebeda kenapa beda nah muntunya saya tampak kalau bentengan andi mobil andi rumah andi PC ini ketunya rizki saya manfaat kullu ma yanfa'uka fa huwa rizquh setiap saya manfaat kesampian rizki saya saya yangku saya sedekah aki ini ke rizki sampean tak andi mobil yang benar dia numpak mobil nemu di mah ngampo bukan engke bu ntar ke pengajian gak akan toh sampean di jauh cek kalau majer ning 10.000 tangki majer ning 10.000 tak usah beli bensin tak usah nyetir tak usah membecek tak usah ngesai oke depak turun mobil tersenggol ban letu tahu tak kira pikiran kemalingan ya siapa sih ngejo aja dengan mending sampean mana tak punya pikiran
ning 10.000 leku parlo bajar 10.000 boleh tandi mobil yang benari numpak mobil sampurna apa tak sampurna beda orang ini kandi mobil yang lo terasa ke mobil sorba jenis kak bersitung perumahan bu perumahan ini kadang orang soki kapi orang elit benih ekonomi sulit benih orang soki senang nangi dalam ni ke benih orang saya biasa dosen doktor profesor pro olak pro tahunan pro seki grup netun butun kapi sebut ya pokoknya orang soki lah mobil benih mobil saya biasa Pajero Fortuner Alphard yang cuman sayang orang ebos perumahan elit ni gila segi soki ni gila bi dokter tak iba kinu pak mobil jadi mun berangkat ke kantor pagi pakon jogging ero berkah arapa kalori mak le terbakar mak le apeluan penyakit mak le beres mun mobilan bi lebih ngakui AC bahaya mobil Alphard ben Pajero ken ki laku makan ke kantor berkah lemalem mulai di kantor berkah mobil Alphard tak terasa sampean tandi mobil keng benar di numpak mobil kama anguk je anguk ha perumahan ni kemudian ustaz tugasan ni kemudian malam ampung ngisi acara muslimat pulang bek semua jauh ngocak ke profesor bro ku malam ngincem mobilan apa hula pulang semua jauh kibena ajo mesin ala kartak tu mana yang ibu kok supir barang tidur ngetok kiben ku malam apa boleh tatang kena ngocak cek kalau keng saya cerita jetat compo di gula Fortuner rang kui kia ustaz tani ke orang melarat keng atugas kamu solah kak dinto keng pun malam mobil abau numpak Alphard numpak Pajero numpak Fortuner si Andi berkah si lo Andi numpak pikir kamu angu terus Andi anda terus numpak terus Andi numpak dok dia ya gelak sampean mobil dia punya akan dapat akan numpak gelak Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad tetapi manusia ni kebi Allah benda saya beri intunya benda Allah saya beri rezeki kau leban sampean orang matura ni rata-rata tunya na tak banyak keng rezeki Nabi Allah pasampurna amin kamu orang matura bersandi hotel ada apartemen ada andi pabrik ada keng makit andi tunya raja kau leban sampean rezeki masuk kapi kan beda orang yang suruh jadi bos andi hotel veto apartemen andi lemak jadi bos renjong raja orang yang kanan nyeke kapi kok sapi lo bisa darah tinggi teh pucuk tak bisa kencing manis yang kayak kacang tak ada asam urat semak lemak tak bisa kolesterol pesena banyak miliaran keng seikakan karo sek jagung apa faedahnya orang kasengan tak andi hotel tak andi lakoh tak andi gaji apa sih lo masuk yang kayak kacang apa pengajar kita amari tampe bering oh lengking bulan tak cedi takin kombi langsung payung tal benlek koni mun yang kayak sati benih karo sati nama kepala panah pahil labena sing dei cek bering pada pegedepor takin korai ngadirep di luar pa bersih sampurna tak sampurna ketika sampurna andi kata kutu kala bentunya tapi kalau ben rezeki saya paring di Allah dak kaula ajunan pada manusia ni ketunya banyak yang tak satu rasa apa kula ben sampean tak andi tunya yang di Allah apa sih tak ibeki cek kapi ibeki kula ben sampean koros yang tak andi penyakit amin Allahumma makin bolong penyakit kapi suruh bejero gak meni matur kan lah jela pak kepak ngari kapi ya makin ku mik tepes sakande tina make tepes ka tina make la kepak sepenting lontok ini lontok sampean pun malam masih benda lo lempo gula ben sampean keng tandi penyakit kasih saya orang sikisokir tekku penyakit dah gagal ginjal kanker kronis diabetes usus buntu tumor coba mun ekasengan beda dengan di penyakit nyaman dengan kaki bulu ada cenglok teman dia periksa aki makanya orang matur ini ada penyakit tak oh tahu nak karo tepegah sek cek jantung cek baru-baru ya tak ngerti ngela sek deh ya tak wedruan kuwi ki ke masak cek ki ke bidan ni kekenang nareng rembi kan mun pas sek ke bidan tak pangandung untung sampean bu kan kula sek mun nyabo tak pati lega dak remah carana jawab sampean mun terus saya pak ambu saya rokok ku tak ambuang ku sentar ke bidan do entar kia
benih rokok siambu apa guna rokok itu nyaki bi pernah kan apa guna rokok teh boh ya apa cow ngarokok mate tak rokok mate kok nganggo rokok sampai mate kok enjer ya lo teh mate saya tak rokok rampo mangkat kada jadi gue leben sampian sampurna udi kadin tu tak kutu kala bentunya terkadang ya Allah bagi tunya tak ibriin kesempurnaan rizki amin Allahumma tandi penyakit mun sesokiro kak cek kengkek cetak ke kibu kama sakit periksa apa penyakit dah vertigo pulan vertigo kejak kosang pulan nyaman gaul dia ya penyakit dan nyaman vertigo kibu ke Jakarta dokter spesialis ya tak ada kibu ke Singapura cek karo vertigo kibu ke Singapura cek mun eka sengan saya nyaman vertigo jadi deng ro kek cetak ro kak etali ibn kodung beres ro bemenekan to kan tak wad penyakit eki dah bengki cek tabu pengakan umpos sejempuh beres sokolo kekening peteng celat tadi kacelat tong gereng bitun butun coba aja kena tedung kepa tak usah ke dokter menekan tok nggih napa nggih nika karo kengkek cetak tegagi bekas Singapura aduh mun nikah sengan tak wedruwat apa boleh karo kek cetak sakit sarah masalah tak lemberes ya le kamalau depak kamalau mate segi bekas Singapura nya ku tak mati bisa mah cek olga lambe iki bamajit di Singapura daripada mati ke Singapura tanggo mati malau saya banding tak arat malarad dek jadi gula ben sampian sepenting ni kebeni tunya gak dinto nafsu masalah yang di Allah sampean ibriin tunya banyak asyukur manter tunya na teti akhirat kala ben cara sedekah king umpama sampian jeung aja alangkoh tak soki tak usah ger pikiran sekejap king ngampung lebet maki banyak tunya na mati tak kira ikibah si melarat pada tak bengibah sesoki pada tak bengibah umpama bi Allah ibriin tunya manter tak karo eka andi eka dinto manter ikibah mele swarga Allahumma pramila kak dinto yang kita pinta kepada Allah adalah rizki salah situng rizki kak dinto ajunan bisa ngaji makin deka nika rizki sekutu syukuri bi kaul ajunan tak saja orang nika bisa ngaji ka pengajian bisa hadir nika sampean saya hadir nika benikeng nganggur benikeng tandi lakoh banyak selebih nganggur makin niku TV sampean sentar gak kantu benikeng marga semak banyak sejauhan entar semak tak ingat elak mungkin mi bisa entar sampean situng keng di Allah paringi rizki kefokusan si bisa selamat sampean di akhirat manter pak istiqomah sampai sete kau leben ajunan pakun teti orang si bisa ala kefokusan kalaban sampurna amin Allahumma pon apa di boleh Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah ya Allah dan gulanya on Quran gak ditobat yakin nur terang ngate pasera orang yang ahli maca Al-Quran Nabi Allah bakal tenang sampian mun ruwet sampian mun banyak masalah sampian mun banyak urusan coba Quran ni kebaca makanya pun Allah dalam surah Yusuf innama ashku bathi wa huzni ila Allah kau lamun andi masalah mun andi ruwet kebelede guste tak usah ke Facebook tak usah ke WA sampian mun andi masalah coba sampian jaga salat tahajud Quran nafah buka orang si ahli maca Al-Quran gak dinto ati Nabi Allah bekal epatera ati na epatenang orang selondak ke Al-Quran gak dinto bekal eparuwet kula ben sampian ruwet bisa saja king margana tak toman mausen Al-Qur'an maka Allah dabuh ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى Debuna Gusti wa man arada an dzikri pasera orang kasengan setak ndak ke Quran fa inna lahu ma'isyatan dongka maka bi Allah diing paruwat romana raja pesena benya bini naratin lakena genteng king ruwet tak buam bure saare padahal tetanggane tegang canja kak tuan jumi tak tuman jember beda apa ya kurang apa coba pesena benya romana raja
mobil andi mi pah penari meredeng tolok teman misem polan tak nda Al-Qur'an. Orang yang tidak mau kepada Al-Quran fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Akhirat bakal polong dalam keadaan buta. Mahsyar ni kemelak saus melarat napa boleh buta. Pahmin ada buk Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Pangeran kula mi buta mangkin jak lamba kula beda kasengan melak. Katanya pada bunda Allah qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Ya dai lambak kaki beri Quran kaki kan tak anda lambak kaki pemelak kaki medem lambak kaki pangatelak tak baca Quran setiap orang tempo melak kaki pemedem polan lambak ke Quran tak ninga. Tapi alhamdulillah kasengan putra-putra kaul ajudan ngaji Al-Qur'an sampai mangken hatam Al-Qur'an semoga Qur'an seh baca Qur'an seh maus Qur'an seh hatamaki tetia imam tetia rahmat tetia nur tetia petunjuk ben tetia jalan keselamatan dak putra-putra kaul ajunan terjukan dak kaul ajunan amin Allahumma amin Allahumma Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna. Ya Allah ten kula nyuun paenga aki dari Al-Qur'an panapa seten kula lopah mun kula beri setauning dari ilmu Al-Qur'an pauning aki ya Allah. Dan ternyata sampai makin banyak orang ni baca Al-Qur'an kita pati uning. Bismillahirrahmanirrahim. Olar kemak olar ada ya ibni olar alif lam ra ibu baca olar baca macam pun tak biasa macam bu. Bismillahirrahmanirrahim. Tosa setungnya bit eksapator kok ya mentosa kan tukang keing tanah ruah. Bismillahirrahmanirrahim. Alama beni alama jika alif lam mim lah kalau tidak menggunakan guru bulok bi sequran ni kutu beda guru nah beda semacam betepak yang lanceng pandang kelerok kaf ha ya ain sod salah ada apa bacaan nada tepat tapi lanceng pandang tak pangki karena kasus dua pandang lain lanceng kaf ha ya ain ha iya ni ka pandang makanya ibu tanda untuk ha iya jabur fathah jabur mancing selain jabur miring apa sedua ni kai baca pandang ni kamu tak ngangkui guru tak kira uning. Lain lagi kalau ada bacaan-bacaan gharib. Quran ni ke bacaannya beda sebacaan gharib, beda sebacaan tak gharib. Ada bacaan yang aneh, beda bacaan sebiasa, beda bacaan sejarang ipangki. Contoh, ada bacaan ismam, ada bacaan imalah, ada bacaan sakta, ada bacaan mu'anakoh. Nih, kamu tak ngangkui guru tak bisa. Tak kira oning. Eki nabangki? Lain lagi dipertemukan dengan wakaf, beda wakaf lazim, beda wakaf jaiz, ada mamnu'ul waqfi, ada wakaf lamalib kesan apa? Nah, la takib, kita baca ambu sambian, beda mim, cek terus sambian, mamnu. Dan ini kamu tak ngangkui ilmu tajwid tak bisa. Lah tajwid mengatakan walaysa fil qur'ani min waqfin wajab wala haramun ghairu ma lahu sabab. Quran ni kata ada bacaan saat tiaki haram, tak ada bacaan saat tiaki wajib dalam ambu ben terus kecuali berde sebab-sebab. Contoh wawailul lil musallin. Ini ke haram, makanya ngaji hukum haram. Kenapa? Karena pada bacaan ini kita tidak boleh berhenti. Karena mun ambu artinya coba wawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat.
Mangkana mun ngaku ilmu tajwid nih kayak terus wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Saya masuk neraka nih ke orang abajeng keng bajeng nggak enteng duhur abajeng ko lempak asar bajeng pokok 6 isa tangit sampai sepu na bajeng kol peto nih ke saya masuk neraka muni kanto tak ada sepu bajeng kol peto tak ada keng muni papolong kol lemang beda isa tangit dan ikut TV pahangang ngaya dang TV nari mute tekuk TV nari saya ikut orang ngamangkat. Ada lagi bacaan imalah kalau Imam Hafiz dan Asim Bismillahi majreha wa mursaha. Majreh itu Imam Hafiz, Imam Asim. Imam Nafi riwayat Waros setiap isim seberakhiran alif lazimah boleh baca imalah. Yang mana imalah surah Bismillahirrahmanirrahim wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Yang dia nak cakap masjid takut pendong ben pacak di luar kaki. Jadi yang coba ngebela bahwa Al-Quran itu unzila ala sab'ati ahrufin. Quran gak dintoh oleh baca petong bacaan setepitah tergantung imam masih penting beda sanatah. Kau leben sampian Imam Nafi tidak mengikuti kuleben sampian Imam Asim dan Imam Hafiz. Ki bacaan gak sebiasa kak ruah. Sementara yang membaca wadduha ini Imam Nafi riwayat Waros seperti as-sholah yang dibaca wa yuqimunas sholah. Benih coba tengah deh bu. Kenapa kok dibaca as-sholah? Imamnya berbeda. Makanya kalimat as-sholah lo ngangkui alif tapi ngangkui waw. Ngangkui waw litamkin ala man qara as-sholah. Makle memungkinkan dek ke orang saya maca as-sholah benih maca as-sholah. Alhamdulillah putrana ajunan esabed ke pendidikan beda emo sholla emo lang sareng guru-guru kau leben ajunan insyaallah mun la beda semo lang Qur'anna tak kira klero Qur'anna tak kira lo lopot. Terakhir waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Ya Allah, dan jadikanlah Al-Quran itu hujjah teti alasan sema selamat kau leben ajunan ketika ampun masuk ke akhirat. Tak usah ke akhirat ilmu kubur saus orang seahli maca Al-Quran gak dinto bakal etolongi kelaban Al-Quran lah. Sampian mun ahli maca Al-Quran tak usah ke akhirat ilmu kubur sampian bakal epatera bi Al-Quran lah. Makanya ilmu kubur ni gak beda telo amalan sebekal matera kuburna sampian. Saya kocak kuburan terak nih kabuk beni pah kuburan pah beda lampu na beni karena gula ben sampean saya kocak kuburan beni semangkin padang kas sebeni alam barzah kas alam dunya kuburan ni kebedena badan saya kocak orang mun andi telo amalan gak dinto kuburna ipaterak ni ke alam barzah orang ni kesampuna mate badan masuk ke alam barzah tapi ruh gak dinto entar dek ke situng alam se alam gak dinto sampai mangkin ki ada orang tokang. Jadi jasad kita itu ada di kuburan ke alam dunya roh kula bersampian beda alamnya mana barzakh kamu barzakh tak oning maki saya ngocak tak oning mun sampean tero oning ngamangkat le oning mun kula jak tak aker keng menterki pada lenceng umur amin menterki sampurna apa taubatan amin menterki Allah ki lebih dari umur 70 kabeh amin menterki pada pak umur 100 amin le mun 100 na bacang sampean minta tambah ya tore minta cukup ya tore pakun korang bagi satu apa buk cak dengan ngakan nasi letak edi buk menangkin kebiak kita cina do tangguh lamang kado boy mun satu ni kalau kada remah buk niku TV letak padang main kaplek tak tahu no kangen tak isoro bi orang teraga babi ni setrum hilang iding babi ni lok jetrum dia nape kalau aku mun nomor 100 ni jika mun petong polo menteri kita tambah nah jika mun 100 sepenting husnul khotimah la kasokan Allah lagi sepenting saya sepenting husnul khotimah kasokan kula ben sampean umur ni ka apa seraga Allah ing menteri ki bulan cenga umur sebarokah menteri sedaja hadir bi Allah ibadati umur sedaja jalan selamat sampai ke akhirat amin Allahumma. Ada 3 amalan telo amalan gak dinto pun ulama bekal matera bekal mapadeng alam berzana kaul ajunan
saya kocak tera alam berzebani ilmu kuburan kan toka sebeni ya alam berze kau leben ajunan beda situng tempat raudhatun min riyadil jinan kebun dari sepenapan kebunan surga mun telok amalan gak dintoy kelaku kau leben ajunan bekal selamat sepertama qiyamul lail jaga malam beni cuma jaga apa jeng mengkoreng masalah jaga magi dik gula jaga mun malam iki maksud tegula bu magi gula jaga mun malam iki tapi saya penting ni ke beni jaga na tapi asolat tahajud makanya pujang tahajud ni ke istimewa orang kebiasaan sementara kau leben ajuran gak dinto jaga ngadub da Allah subhanahu wa ta'ala mun sampean apa jeng duhur punten tak hebat cek kapi orang sa jeng duhur mun sampean apa jeng isya tak hebat kapi sa jeng isya keng mun orang asarin bah sampean jaga sampean ni ke istimewa makanya kanjeng Nabi ni ke Isra beni siang tapi malam le ke tempona manusia tempona te makanya cerita kisah Imam Al-Ghushairi ya man nasra bikal muhaiminu lailan niltamanil tawal anamun ya man asra he orang sa ajalan malam paseras sa majalan al-muhaimin niltamaniltah ajunan nga onle sa ekakarp wal anamun manusa kapi tempona te edung jadi kamu lejaan ni bisa ikaw lemon orang tedung sampian jaga kapan jaga selake insyaallah atahanyot. Yang pertama yang akan menyelamatkan kubur adalah qiyamul lail. Yang nomor dua adalah tilawatul Quran, ahli maca Al-Quran. Ini kayak keselamat. Makanya gula setiap pengajian sering ngebele, tori Quran dika kesanding pabejengan. Gula ben sampean tak ngaji nih, kebeni keng tak sempat, beni keng tak tahu ngaji, keng tak temui ngak, mi tak temui ngak. Qurannya jauh geluh. Coba Quran nih kesabak ya deng sajadah sampean. Ikam masa sajadah yang par, ikam maruku sabak. Coba ibun bereng beri ibental pateng kipah Qurannya sabak. Setiap asolat pasti padeng Quran nikah. Kuda selalu nggak boleh setiap pengajian. Tidak cak ngajinya banyak buk. Seayat doa apa? Seayat sementing pun mereka bujang seayat. Berarti sehari semalam 5 ayat. Berarti sebulan tuh seket ayat. Seayat boy pelagi yang sampean. Kuda pun sampean ngaji sengkap dan kutu salemper kutu makra. Tak usah seayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul adzim. Sabar deh. Mari asar Bismillahirrahmanirrahim wal Qur'anil Hakim Sadaqallahul adzim sabar boleh. Mari maulid Bismillahirrahmanirrahim innaka laminal mursalin insyaallah Bang Toyipan boleh hatam nih kan ya kan Bang Toyib nih kan 3 kali puasa 3 kali lebaran kan ini kapan Bang Toyib boleh insyaallah hatam ya sinembian nih cuman nih kelebih bagus etempeng sampian saya tak baca Quran sama sekali. Kuluban sampean makin, Bang Toyib sampean di kompoi, di teman hatam yasin, cetak teman mat, cek Quran karo iku bayi musiman, sing Ramadan tok sing ada urusan, aja ada urusan mun beda emik, mun tidak emik pah mulai tak ada urusan, ngaji ning semak tak kudu abi telo, mungkin apa ngki, pun mari abojeng tori kesanding Quran nih, kudu selalu ngebodai man keaman, tinggal cek ngajikan banyak, mun banyak sengkak, seayat tak napas ayat. Apa ayat? Saya semalam oleh 5 ayat kudu ben sampean. Sebulan terus 2 ayat. Sepenting ben mari abojeng, cek kemun Quran ni kata ikala, cek kemun Quran ni kata ibuka. Carana kasanding Quran. Ikam masih jadai sabak, ibun ber beri katok, mun tandi katok beri kerdus sesarimi kosong. Mun kerdus sarimi tak andi maki bede sarimi lagi bah. Dadi mun ngaji sampean sengkel aku gengku sarimi mata aja. Dadi oleh 3 bulan Quran tak luang sampean jen lempo. Lasan misan sekali cek karo ngaji le kajek melarat. Bodeng acara mata betah mun deui. Al-Qur'an huwa kitabullah alladzi yaqra'uhul muslimuna wal muslimat lailan wa naharan Al-Qur'an. Kan saya maki lagu nika. Nggih. Pon, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kubur bekal selamat, kubur bekal saya sepertama kelaban. Alhamdulillah la ilang lagi tak turun. Kelaban jaga malam. Nomor 2 kelaban. Wan, ini dah ya bu. Citung. 2 bulan. Delok. Maki 1 sapal mun deui. Waktu Pak Garing Hongkong dina di sini. Di nomor situng kelaban ya jaga malam ini ya pokoknya
Si nomor telu. Abu cacing tak kau norok kembina buku. Si nomor telu. Sampian bekal selamat di alam berzah. Kalau ben panapah bis sodakoh. Kalau ben sodakoh. Udah ben sampian. Andi obeng 2000 pada malaman. Insyaallah ibeki. Thank you, Bu. Engki jeng 2000. Sampean di obeng 20.000 pada malaman ibeki. Lalu ngajak ke sampean magi kula haram tak beri mun 20.000. Ujak mun pada malaman bagi di ujak lamun krom mun tuli ngalak asa de. Apa keluar seketep billahi pa masuk boleh mun seketep. Ngalak ibun dina di bukah tempat kasih nuku todi rubu. Untuk pak kasih nuku todi rubu karam pah yang telaki tu akilek terselamat sampai tong toron. Saya pun minta selamat petong toron. Cek dengan aku mi sumenep kota 2000 setia. Lengut tira aku mi majar saya buji mun tak ero aku mi saparo ya. Saparo naro keceng kakasengan dia. Makanya kuliah setiap pengajian selalu ngebele mun sampian tokang siara amal, mun sampian tokang kong sekelangkong, mun sekelangkong pas sesuai beri ngoreng, orang sa abri mak le pada mikir kiyak. Mun orang abri ning saibu sekelangkong aja jeung lanceng, sekelangkong. Allah, saibu mun 5.000 palancengan matur sekelangkong menteri terima bi Allah semoga bi Allah paringi balesan kalaban balesan sampurna 5.000 dia. Mun 10 palancengan boleh matur sekelangkong ngamal sampean menteri terima bi Allah semoga paring balesan kalaban balesan sampurna akhirat sampean tunya na barokah nak potona solihin solihat 10.000 Bu kan nepok make ngacopok mun 10 mun abri 20.000 palancengan boleh Kak matur sekelangkong amal sampean saya paring agi menteri tetilan jalan kebagusan sampean tunya akhirat selamat nak potona solihat semoga sampean teka hajat mangkat bungkol mulai bungkol selamat tidak di tangan ben semoga sampean kita teka hajat mar ke dingake Bu haho untuk pak garing apa dina dia mun abri 50.000 mun 50.000 Kak palancengan pakomoan pabegbedenok kronok ngono matur sekalangkong seket dia dadi orang cuma kita antar kembong di kubung kono jo ngiding mun salak gua kronok pak kali 200 solen matur sekalangkong ngafan sapotnya sapring amal semoga sampean amal terima sampean teka hajat tunya akhirat nak botona solihin solihat tunya na barokah sampean selamat perjalanan abli kecompok sampean tidak dintangan ben semoga sampean kula masuk surga ben pesa penah wah 50.000 Bu ngako Pak mun sampai abri 100 Kak mun 100 jambu sa sekelangkong mun tak dege ari compet lah baca kapi pala saya baca tak ada ngalak Quran Yasin wal Quran lagi benda gala temu cak 100 mun tege kata maki jadi ya kan ya kan sesuai Bu dari kantor kadang ngabri ning saya budak ke sekelangkong sampai corong itu tolong apa gunta ambu pesena sampai oleh teluari esari tak temu cak kereningan yang telaki aku lundur ke lumur bodai Kak haram sampai betong tahun tak itu besen on kalau ni kamu ni kelaku sampean bukan selamat kuburan ya akhirat bukan masuk surga Allah amin Allahumma segak dintoh sebisa saya berdepak orang kabin sekali ni korang tak tobuk ya tang nantang aku orang saparapan jarum lancengai ponoros ka jarum pandeng ruah mun jarum lanceng lurus ka jarum pandeng jo kol 12 Bu cekak dinto si bisa pada Pak orang ben lebih nanya on saporah semoga saya selamatin mungkin potran dia potran bener mentir bi Allah pada selamat teka hajat kapi amin mentir pada abajra kapi amin mentir benih cuma apolong bunga ikasengan mentir apolong bunga sampai ke akhirat Nabi benar-benar asli fadl dari Allah Nabi beda salah asli umber dari keendengan ben kebutuhan beten kaula pribadi nyuun saborah ben nyuun pelerasaki subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh قرآننا من معجزات المصطفى محمدا
أجلها نفعا على أمته مسرمدا طوبى لمن يحفظه دنيا وأخرى أبدا وكيف لا لذا يموت جسمه لا يفسد. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ببركات القرآن، اللهم بجاه القرآن، اللهم بشرف القرآن، اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الجنة، واجعلنا من أهل الشفاعة من القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا رفيقا وفي القبر مونسا، واجعلنا حجة في الآخرة، واجعلنا وسيلة بها إلى الجنة. اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل القرآن. اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل العلم والخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير، إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا